Mama Lisa. Mama Lisa, tog na ta Mama Lisa. Hunya na anak. Mag-cleanser pa ko. Bless Mama. Taga santo anak. I love you. Love you. Love you so much. Love you. Nak. Mag-cleanser sas Mama ha. Okay? Mag-cleanser sas Mama Lisa ha. Hala, kagwapo sa akong anak, oy. Gwapuha man din na ning papi. Abi ni mo anak, langas ka intimos anak. Paminawa. Oh! Hala! Timos! Hala, timos! Hala na timos? Naguba ang jealousy nak, oh. Naguba nak. Tunawa anak. Nagiguba lagi ni nako. Katuman ang pagbagyo anak. Naraa na. Hala nak, naguba nak. Saan man ni nak? Nao. Hala nak, naguba man ang jealousy anak. Hala, kalaki lang ka anak. Upo, naguba. Say good evening. Wala na. Kung malalahanin gini akong anak. Tinuod naman gini bata. Tinuod ni tao. Asos. Say good evening to your viewers. Bless Mama again. Taga Santo. Laabi ni mo nak. Nibalik bitaw kong hyper anak. Nak, paminawan timos nak. Grabe gid kakuan ka lang sa timos anak. Paminawa. Ayan po guys, good evening. So ayan, nandito na po ako sa loob ng bahay guys. Patungo na po kami matutulog ni Papi. Ayan, inaantok na po si Papi. Oh. Inaantok ng bata? Mag-say good evening kasi imong mga viewers. Mag-say good night. Ina guys, langas ka intimos guys. Di ko katog aniron guys. Kasi intimos guys, langas kaayo. Upo. Matog na ta? Ato sa kwarto na? La, suro na nak. Paminawa. Nagiusag ang iro nak. Wala paminawa. Naminaw ka? Paminawag mo ayo. La. Naminaw kas iro? Wala ka langas aron anak. Uy, nadapit silang tiya persila anak. Di karon irong buang na. Paminawag maayo anak. Duda ko anak irong buang giron anak. Yes. Mama. Mama Lisa tog na ta Mama Lisa. Unya na anak. Unya na ta matog anak. Mag-video sa ta anak. Hala oy kalablab ano ba ta oy. Gilablab man guys Mama Lisa maayo ani oy. Gilablab naging mas Mama Lisa gid ani bata. Haron palitan og lami nga sudan. Kay ginamos ang sudan ni Papi wa mo kaon. Ginamos man sudan sa bata. Mo nang gilablab si Mama Lisa rog maayo pa para mapalitan og chicken. Wa man tay kwarta anak. Wa tay kwarta bibi. Upo. Olo kalablab gid oy. Olo kalablab gid ng Mama Lisa. Ina guys, good evening. August 21, 2026 po ngayon guys. Matutulog na po kami ni Mama Lisa guys. Ayan, ang ingay po ng kuligli guys. Pinakikinggan ko ang kuligli guys. Ayan si Mama Lisa guys, not feeling well bitaw guys. Ayan si Papi. Oy, nagtalikod naman yung bata ni Mama. Oy. Italikdan naman lang ko ni mo anak ako. Oy. Imo man kung italikdan ako. Oy. Ha? Ayan po guys, good evening, and this is Papi's update. So ito lang po muna ang aking update ni Papi guys. Patungo na po kami matutulog. So ayan, shout out everyone and thank you for watching. Have a peaceful good night to each and every one of us. Ayan. Tulog na po kami ni Papi guys. Good night and sweet dreams.